عالم المعرفة إم دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا في المرة الفايتة يمكن قبل هاد واحد 2 الأسابيع ولا 3 الأسابيع شفنا كيفاش نديرو إلا فقدنا الحساب ديالنا ديال الفيسبوك كيفاش نديرو نسترجعوه. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش إلا نسينا المود باس ديالنا ريكوبيريو المود باس ديالنا، يعني بلا ما نديروا العمليه اللي درناها من قبل. يعني الا بقى لنا الفيسبوك ديالنا مفتوح ممكن اننا نريكوبيريو يعني المود باس ديالنا. نشوفوا الطريقه. فيسبوك دو نوفوز إليمون. فيسبوك نمشيو المنيو فيسبوك. onglet 2 sur 6. Votre profil groupe menu Facebook onglet 6 sur 6. ونمشيو Menu confidentialité paramètres et confidentialité. Groupe, votre ami, fil d'actualité, déconnexion, afficher paramètres et confidentialité, bouton, en afficher tête, paramètres et confidentialité. Cliquez masquer là. paramètres et confidentialité, Bah, paramètres, bouton, Paramètres, cliquez là paramètres. retour, bouton, Bah, rechercher dans les paramètres du compte, information, traduction des paiement des publicités, Facebook, sécurité, modifiez votre mot de passe et prenez d'autres mesures pour renforcer la sécurité de votre compte. نجيو حتى لهادي موديفي فوتر مود باس، نزيدو نبلايو مرة واحدة أخرى. Sécurité connexion, modifiez votre mot de passe et prenez d'autres mesures pour renforcer la sécurité de votre compte. Bouton. فوالا حتى كنلقاو سيكوريتي موديفي فوتر. Sécurité connexion, modifiez votre mot de passe et prenez d'autres mesures pour renforcer la sécurité de votre compte. Bouton. لأن هادي اللي كنلقاو فيها بوطون كليكيو عليها. Retour. Bouton. نبلايو. Sécurité connexion. Voilà. Choisir des amis à contacter où vous êtes connecté. Voir tout. Voir tout. Voilà. iPhone 7. App Facebook. Connexion. Changer le mot de passe. Nous vous conseillons d'utiliser un mot de passe sûr que vous n'utilisez nulle part ailleurs. Bouton. حتى نلقاو شونجي لو مود باس نوفو كونسايو كدا نكليكيو عليها. Changer le. Retour. Bouton. حنا ناسيين المود باس ديالنا. الوغ اش غنديرو نبلايو. Changer de mot de passe. Changer. Mot de passe actuel. Voilà. Nouveau mot de passe. Champ de texte sécurisé. Non. Mot de passe actuel. Champ de texte إلا كنا sécurisé. باغيين Principal. هذا Repère. الدرس كنا درناه يعني باش نشونجيو المود باس نكليكو هنا ندخلو المود باس اكتويل ديالنا ونديرو المود باس. Nouveau mot de passe. Retaper. Enregistrer. Annuler. Mot de passe oublié. Lien. Fin. تلقاو Principal. مود باس اوبليي ليا نكليكيو عليها. Retour. Bouton. فوالا Fil d'actualité. Suivant. Envoyez le M. Retour. Mot de passe oublié. Ligne verticale. Connexion impossible. Ligne verticale Facebook. En tête. Voilà. Facebook. Lien. Séparateur. Obtenez un code de réinitialisation de mot de passe. obtenir un code de réinitialisation de mot de passe. Simo Sami. Voilà. Envoyez le code par email. Voilà. M. 10 étoiles. e@gmail.com. Voilà. شنو كيقول لنا؟ Envoyez le M. 10 étoiles. e@gmail.com. فوالا هنا كيعطيك هذا الجيميل ديالك او لا اما الرقم ديال الهاتف واما البريد الالكتروني. ما كيعطيهلكش مكمول. دابا انا عطاني ام في الاولي هي ميد اولا صام، ام في الاولي و او في الاخري نسمع. Envoyez le M. 10 étoiles. e@gmail.com. فوالا عطاني جوج ديال الحروف، يعني هذا هو الايميل ديالك. يعني ما كنتش عارفه ما غاديش هذا. Envoyez le code par email M. 10 étoiles. e@gmail.com. Bouton radio. Coché. فوالا Suivant. Bouton. Fin. Principal. فوالا كليكيو على سويفون. Facebook. Champ de texte. 6 symboles numéros. فوالا هنا غادي يكونوا صيفطوا لنا. Entrez le code à 6 chiffres. Code non reçu. Lien. فوالا غادي يكونوا صيفطوا لنا واحد الكود فيه الصاع ديال الارقام. نمشيو نشوفوه في الميل ديالنا. Sélecteur d'app. M. 10 étoiles. Nous avons envoyé votre code. Mail. WhatsApp. Activé. Mail. Activé. فوالا نمشيو Mail. للميل. Non lu. Fait. Mail. Me de la Sam@gmail. Modifié. Bouton. Réception. Rechercher. Non lu. Facebook. 21075 et votre code de récupération de en tête. Non. Conteneur. Langue. Débit vocal. Mot. Non. Lu. Facebook. 210 caractère. 210 210 7 5 0. 750 210 750. نرجعوا ندخلوا المود. Sélecteur d'app. Mail. Facebook. Activé. Facebook. Facebook. Veuillez consulter votre adresse email. Annuler. Bouton. Veuillez fil d'actualité. Veuillez annuler. Suivant. 6 symboles numéros. Champ de texte. Entrez le code à 6 symboles numéros. ندخلوا Champ. Point d'insertion à la fin. هذا الرقم. Imprononçable. Barre d'outils. OK. Imprononçable. 123. Imprononçable. 123. 2 5 2 فوالا 2 0 0 9 9 9 6. Supprimer. 0 0 1 1 1 0 0 4 7 7 5 5 5 0 0 0
Barre d'outils. Veuillez consulter votre adresse email pour voir si vous avez... Barre d'outils. Précédent. Estomper. Veuillez annuler. Suivant. Champ de texte. 2. Entrez le code à 6 chiffres. 2 1 0 7 5 0. Champ de texte. Voilà. Suivant. Bouton. On clique là. Suivant. Estomper. Enter a new password. Double tatou anti-texte. Créer un nouveau mot de retour. Bouton. Voilà. Mot de passe oublié, ligne verticale, connexion impossible. Créer un nouveau mot de passe. Principal. Repère. Créer un mot de passe d'au moins 6 caractères. Un mot de passe fort est une combinaison de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation. Enter a new password. Double tatou anti-texte. Champ de texte sécurisé. Me déconnecter de Facebook partout ailleurs où mon compte est susceptible. Enter a new password. Double Voilà. tatou anti-texte. Point d'insertion à la fin. Le mot de Enter a new passe password. ديالنا. H. Henri. Mot mal ortho. Modifié. Tout sélectionné. Annulé. Coller. H. Y. Voilà. Suivant. Bouton. Enter a new créer un mot de passe d'au moins 6 caractères. Un mot de Enter a new password. Double tatou anti-texte. 6 caractères. Champ de texte masqué. Lien. Me déconnecter de Facebook partout ailleurs où mon compte est susceptible d'être ouvert. Choisissez cette option si un étranger a utilisé votre compte. Case à cocher. Non coché. هنا الا بغينا نسدو كسميتو هذا كيما كنقولوا الفيسبوك ديالنا في لي زاباري كاملين من قبل اللي تكونيكتينا فيهم من قبل او لا كنا شاكين بان مكونيكتين في شي بلاصه نكوشيو هاد لا كازا كوشي هادي. Suivant. Bouton. Fin. نقلبوا. Principal. بما ان دخلنا البوت باس نديرو سويفون. Suivant. Fin. Principal. Continuer. Bouton. Rester connecté. Retour. Voilà. Déconnecter tous les autres appareils. En tête. هنا الا بغينا نديكونيكتيو توت لي زاباري. Mot de passe changé. Principal. Repère. مود دو باس ديجا شونجي. Si vous pensez qu'un tiers a eu connaissance de votre ancien mot de passe, c'est une bonne idée de vous déconnecter de tous les autres téléphones et ordinateurs et de vérifier les changements récents de votre compte. هنا قال لك اودي الا كنتي شاك يعني هنا سد يعني يعني نكوشيو ديك لا كازا كوشي يعني نسدوه في جميع لي زاباري اللي فتحوا. Examiner d'autres appareils. Début du formulaire. اكزاميني دوطخ اباري يعني هنا غادي كيما كنقولوا تقلب فين مفتوح هذاك سميتو هاد الفيسبوك. Nous allons vous aider à vérifier où vous êtes actuellement connecté. Voilà. Examiner d'autres appareils. Nous allons vous aider à vérifier où vous êtes actuellement connecté. Bouton radio. Non coché. 1 sur 2. فوالا الا بغينا نشوفوه واش مفتوح في شي دي زاباري واحده اخرى نكوشيو هاد لا كازا كوشي. Rester connecté. E. ريستي كونيكتي. Rester connecté. E. Bouton radio. Coché. Fin du formulaire. Voilà. 2 sur 2. هنا انا غادي نبقى ريستي كونيكتي في لي زاباري كاملين يعني الموضوع الاخر يعني غادي يطول شويه. الا بغى شي واحد هذا كيكوزي ديك لاكاش كوشي الاوليه وكيتبع وكيشوفوا كيعرفوا بالضبط فين راه مفتوح ديك الساعه يغلقوا في هذا. Continuer. Bouton. Fin. Principal. Mot de passe changé. Principal. Repère. Connectez-vous d'un simple geste. Niveau Voilà. d'entête 3. Enregistrez votre mot de passe maintenant pour vous connecter encore plus facilement. فوالا هنا نونجستريو لو مود باس ديالنا الا بغينا في الوقيته فاش نبغيو نفتحوا البوت باس غنكليكيو على السميه ويتفتح وكيقول لك الصوره وكيحنا هكا. Simo Sami. Profil picture. Voilà. Simo Sami. Plus tard. Bouton. OK. Bouton. Fin. OK. OK. Fin. Principal. هكا L. PHP. Lien. هكا غادي نكونوا يعني بدلنا المود باس يعني استرجعنا المود باس درنا مود باس جديد يعني الشرح ديالنا غادي ينتهي ان شاء الله هنايا. هكذا يعني ولو كنا فاقدين هذا المود باس ديالنا ممكن نسترجعوه بكل سهوله. شكرا على المتابعه، الى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.